صرف يا مدد الحق على الشيخ هشام قباني دستور يا سيدي مدد. طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. اللهم أنت السلام ومنك السلام. Allah, you are salam, and from you is salam. Salam meaning purity and perfection. Allah subhanahu wa ta'ala says, إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهِ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. قلب salim, a pure heart. Pure heart. So salam is the noun and adjective is salim, feminine salima. That's also a name for people. Salim, Salima, Salma. Sulaiman, all this from purity. Salam, Sin, Lam, Mim. Purity, perfection. Also, when we say Allahumma anta salam, you are yani the purest good imaginable. Al-khayrul mutlaq, Allah subhanahu wa ta'ala, the purest goodness. Allahumma anta salam wa minka salam, and from you is that pure goodness in our lives. Yani safety, purity, peace, all these meanings. We just say Assalamu alaikum, we don't think of all these meanings. It's a big, huge dua. Big, huge dua. Wa alaikum assalam. And they shake hands. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, all of their sins fall from them. They become, isma comes to them. They become completely clean, nazif. مطلق نظافة, مطلق طهارة from sins, مطلق غفران, مغفور الذنوب. مجرد سلام عليكم وعليكم السلام, shaking hands like that, Muslim with Muslim. Subhanallah, Atiyatullah, gift of Allah. Gift of Al-Azim is, the gift is Azim. So the khair from Allah subhanahu wa ta'ala is khair Azim, goodness, treasures. So ask for more. Because Allah يرزق من يشاء بغير حساب. Rizq from Allah has no limit. غير حساب يعني لا يعد, you cannot count it, ولا يحصى, and you cannot compute it. Even a machine, a computer, a supercomputer cannot count. بغير حساب. ولا يحصر also, cannot be limited. Limit is صفة أهل الدنيا. I give you my love, but in a limited way.
I ask for it back also. That's sifat al-makhluq. I ask back for my love. I give you my love, but then I might change my mind. I ask it back. What Allah gives, He gives. He never asks for it back. Allah never asks for it back. And what did Allah give to وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, to Bani Adam? What is this, that huge karama to Bani Adam? The day of Alastu bi Rabbikum. قال ألست بربكم قالوا, they said. Who is they? All of Bani Adam. This is special maqam of Bani Adam. The day of Alastu bi Rabbikum. It was not about Malaika. It was not about jinn. It was about Bani Adam. From Sayyidina Adam alayhi salam, he took out all of their dhurriya until Yawm al-Qiyamah, all human beings, all Bani Adam. And he said to them, Alastu bi Rabbikum. This is the first honor, that Allah is speaking to them directly. Allah is speaking to them directly. Maulana Jalaluddin Rumi said, since that time, the arwah of Bani Adam, they are whirling, never stop since that time. From the state, the hal of happiness that Allah is speaking to them, khitab, mukhataba of Allah. My Creator has spoken to me personally since that time. Like that. All of the dhurriya of Bani Adam. Alastu bi Rabbikum. Since that time they are ready. But the first ones to say Bala, Qalu Bala Shahidna, the first ones that said that are the most muqarrabun. The Anbiya, and then the Awliya, and then the common, the mu'mins, and then the common Muslims, and then after that the rest. Everyone said Bala, Shahidna. But some said faster than others. So, but they all said yes. And they are all whirling. Maulana said our spirits, our arwah never stopped since that time. Never stopped. Never left the Arshur Rahman. They're all there in sujood. We are there in sujood. So, the one who gets their amana, they are synchronizing with that. So this is from that, Maulana is bringing us these treasures. And that's what Maulana Sheikh Hisham, he told us that be prepared, because these are treasures from the heart of Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, from the heart of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. This is not normal speech, common speech, not dunya speech. Dunya, what is dunya next to akhirah? What is dunya next to malakut? This is from malakut. And Maulana says, malakut, jabarut, lahut, rahamut. He has words that you cannot even find in all of the books of Tasawwuf. But you understand their meaning immediately. He's saying about the world of the divine, the world of absolute mutlaq rahmah. That even the angels are saying, what is this
Like they ask Allah subhanahu wa ta'ala, أَتَجْعَلُ مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ. They are going to be Khalifa? How? This is the mutlaq secret that Allah said, إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. I know what you do not know. So there is something that's going to be shown and exposed to everyone. And now we are just slowly progressing to that point. It's going to happen. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam. Engkaulah salam. Engkaulah salam. Salam di sini bermakna kemurnian atau kesempurnaan. Ila man ata Allah biqalbin salim. Dikatakan bahwa perkataan qalbun salim di sini mengatakan kemurnian daripada hati kita ini. Juga salam ini bisa berbentuk dengan kata sifat atau kata benda. Seperti contohnya bisa menjadi kata benda ketika menjadi nama seseorang. Salimah atau salamah itu menjadi nama daripada seseorang. Lalu beliau mengatakan ketika berkata Allahumma antas salam, di sini bermakna bahwa salam di sini kebaikan yang sangat murni. Begitu juga kemurnian, kedamaian dan kemurnian yang sangat dalam. Beliau mengatakan bahwa ketika berkata Assalamualaikum, ketika kita mengatakan Assalamualaikum, kita tidak menyadari bahwa ini memiliki makna yang luar biasa. Bukan sekedar kita memberikan salam satu sama lain, tapi memiliki doa yang sangat kuat. Bahkan dengan ini kita berharap dosa-dosa kita terampuni dengan kedamaian yang dicurahkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mutlak menjadi taharah, menjadi suatu proses penyucian bagi diri kita masing-masing. Mutlak menjadi taharah maksudnya di sini menjadi ghufran, yakni pemaafan bagi kita, pengampunan bagi kita. Jadi ketika kita memperbanyak mengucapkan salam satu sama lain, kita berharap juga kepada Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ketika itu kita bersalam, maka kita mendapatkan hadiah setelah itu. Hadiah dari siapa? Dari Al-Azim. Al-Azim ini Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung memberikan hadiah, yaitu pengampunan bagi kita semua, memberikan khair, yaitu kebaikan yang mutlak bagi kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah semua yang dikatakan sebagai harta yang luar biasa banyaknya yang diberikan kepada kita. Maka mintalah kepada Allah harta yang begitu banyak ini. Mintalah, mohonlah kepada Allah agar Allah memberikan karunia yang begitu banyak kepada kita semua. Allah yarzuqu man yasha. Allah itu memberikan rezeki kepada sesiapa yang Dia kehendaki, dan rezekinya Allah itu begitu banyak, begitu luas tanpa ada batasan-batasan, dan semua rezeki pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah memberikan kepada kita. Kita tidak mempunyai kemampuan untuk bisa menghitung satu persatu rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Betapa banyak karunia yang Allah berikan, kita tidak bisa menghitungnya. Bahkan komputer yang bisa dikatakan sangat cerdas dan bisa menghitung sana kemari, tidak bisa menghitung begitu banyak karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka itulah yang namanya keterbatasan sifat daripada ahli dunia. Komputer, manusia adalah benda-benda adalah ciptaan Allah yang penuh dengan keterbatasan. Kita memohon kepada Allah, Allah yang memberikan sesuatu yang tak terbatas. Allah mengaruniakan kepada kita. Dan begitu juga kita memohon kepada Allah agar kita bisa mencintai Allah. Sedangkan manusia ini penuh dengan keterbatasan. Begitu pula cintanya satu sama lain penuh dengan keterbatasan. Mereka tidak bisa terus menerus. Itulah manusia. Dengan begitu kita memohon kepada Allah, Allah yang mengaruniakan kepada kita. Lalu beliau berbicara tentang pada saat dahulu ketika alastu birabbikum, lalu dijawab dengan bala syahidna, bahwa pada saat itu manusialah yang bersaksi, bukan jin, bukan malaikat, tapi Allah meminta persaksian itu kepada manusia.
bahwa Allah Tuhan kita, disitulah kita benar-benar terus-menerus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Maulana Jalaluddin Rumi begitu sangat senang ketika mendengar hal ini. Kata apa? Karena dengan mulai persaksian itu, dia merasakan bahwa ruh itu terus-menerus berputar, whirling, terus-menerus sampai sekarang karena kesenangan, kebahagiaan. Bahagiaan kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kita, dengan makhluknya ini, bukan dengan malaikat dan yang lainnya, tetapi dengan manusia. Itu bentuk daripada kebahagiaan itu semua. Dengan begitu semua keturunan daripada Bani Adam begitu senang dengan kesaksian bala syahidna. Dan siapakah yang bersaksi pada saat itu? Beliau mengatakan dua macam, yaitu bisa begitu cepat itu persaksian itu semua, namun juga secara bertahap adalah persaksian daripada muqarrabin. Siapakah muqarrabin ini? Adalah mereka yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama para anbiya Allah, para nabi-nabi Allah, dan setelah itu para aulia Allah dan seterusnya. Mereka bersaksi bala syahidna. Inilah yang membawa kebahagiaan bagi kita semua. Inilah yang membawa harta karun ini. Lalu dari mana kita bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman seperti ini? Pemahaman seperti ini adalah daripada Sayyidina Mahdi alaihi salam. Begitu daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pembicaraan ini bukanlah pembicaraan duniawi, bukan pembicaraan yang berasal dari dunia, tapi ini pembicaraan surgawi yang diberikan kepada kita dengan pembicaraan alam malakut, jabarut, rahmat dan lain sebagainya. Dari mana kita bisa mengetahui ini? Sedangkan Maulana Syekh Nazim berbicara tentang ini di dalam kitabnya tersebut. Ini adalah pembicaraan yang bahkan di buku-buku tasawuf belum tentu kita bisa menemukan semuanya. Lalu disinilah kita mendapati bahwa ini adalah pembicaraan yang bukan main-main. Ini pembicaraan yang luar biasa. Para malaikat juga bertanya, dan mengapa Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini? Mereka ragu-ragu terhadap hal itu. Namun Allah mengatakan bahwa aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. There is one big specialist of the Naqshbandi Tariqah. He's still alive. He's quite old now. And he speaks many different languages, scholar, university academic. He wrote about Tariqa Naqshbandiyya in different parts of the world, and different figures and shuyukh of the Naqshbandi Tariqa. And he met Maulana Sheikh Nazim also. But Subhana Muqassim al-Uqul, glory to Allah subhanahu wa ta'ala. He distributes intelligence as He likes. He gives people a different kind of understanding. Some of them this much, some of them more, some of them more. And some of them you think that they are ahl for more understanding, like specialists of this particular topic, but instead they speak as if they have zero knowledge about the topic. Zero. Is it possible? Or less than zero even? Because what did he say? He meets with Sultan al-Awliya, and he meets with the the representative of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in this time, the Khalifa of the Ahlul Haq, the Sultan of the Muhammadan inheritors, Warith Muhammadi. And all he asks, all he says is objection. Objection. Nafs objects. That is the specialty of nafs. Maulana Sheikh in his suhbas, he says two words that the nafs always brings. Lima, meaning why, and la, no. Kenapa tidak? That is the nafs maqam, if you call that a maqam.
very low. Is there anything more asfal safilin for a murid to say to his sheikh, why or no? Nothing lower. But this is what our nafs makes us say to our sheikh all the time. What if, then you have this person, specialist, academic, knowledgeable, muthaqqaf, a lot of culture. But when it comes, you meet the actual, that's the one. He represents them all. From Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq to Maulana Khalid al-Baghdadi and Sheikh Ahmad Sirhindi Mujaddidi and all of the Dagestani silsila. And then he comes to him and he opens his mouth with why and no. How he'd say he did that? He said, Sheikh Nazim, why does your Sheikh, yani Maulana Sheikh Abdullah, say already why? Why does your Sheikh mention Mahdi so much more than his Sheikh? Sheikh Sharafuddin, Qaddasallahu sirrahu. Why? Maulana Sheikh Hisham answered. So they made him answer, and he gave the answer that with another question, in answer to the first question, simple question: which one is closer to the time of Al-Mahdi? Please tell us. Of the two that now we know for a fact, that's enough. Even a child can tell you that. The Prophet ﷺ in more than 40 hadiths, Sahih and Hasan, strong. There's many more hadiths also, but we are saying in case you prepare to object or say anything about that topic, because some scholars objected, even big ones, like Ibn Khaldun, the famous historian. He did not like the hadith about Mahdi. So he says, it's all da'if. No. Leave it to those who know. Maulana Shaykh Nazim, he always said, the one who knows is not like the one who does not know. And you will find that even a scholar, when he is in an ocean where he cannot he cannot see the bottom, he doesn't know this ocean, he's like a child, he's like a common person, not like a scholar. So they are not taken into consideration, their objections. So it is enough that we know that the more time passes, the closer it gets to the time of Al-Mahdi. So if we spoke about him before, it is more appropriate to speak more about him. And more, and more, and more. That's enough. And there is many more proofs too. But that's enough. Now, ada seorang ahli thariqah Naqsyabandiyah yang bisa berbicara dengan beragam bahasa, masih hidup orangnya, sudah cukup tua. Suatu ketika dia berjumpa juga dengan Maulana Syekh Nazim. Subhanallah, ia seorang yang sangat cerdas. Allah bisa saja memberikan pemahaman kepada siapa saja. Namun dia memiliki pertanyaan-pertanyaan yang kita juga akhirnya bertanya apakah dia cerdas atau tidak cerdas. Maka kita harus menyadari bahwa kita berprasangka baik tentang hal ini. Tapi ketika kita banyak bertanya
dan pengen bertanya lagi. Ini kan sifat daripada nafsu kita yang terus-menerus pengennya melawan, pengennya menolak, pengennya tidak mau menerima. Maka dikatakan dua kata yang nafsu selalu bawa kemana-mana, yaitu kata-kata la, artinya tidak, menolak. Ini yang membuat orang banyak berkata tidak. Misalnya juga dari pertanyaan daripada orang ini, daripada silsilah Naqsyabandiyah, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hingga Syekh Khalid Al-Baghdadi, lalu sambung dengan Syekh Ahmad Sirhindi, lalu masuk lagi pertanyaan tentang menyebut-nyebut Al-Mahdi ini, ditanyakan kepada Syekh Abdullah Faiz Dagestani misalnya, atau dia bertanya kepada Maulana Syekh Nadim, mengapa Syekh Abdullah Faiz Dagestani banyak menyebut atau berbicara tentang Al-Mahdi ketimbang berbicara tentang Syekh Syarifuddin, mengapa begitu? Nah, ini pertanyaan ini kan sebetulnya tidak perlu dijawab, tapi juga Syekh Hisham menjawabnya dengan pertanyaan lain lagi, bahwa siapa yang lebih dekat dengan waktunya Sayyidina Mahdi di antara daripada masyayikh tadi yang disebutkan. Ketika membanding-bandingkan, kenapa tidak menyebut nama syekhnya atau grand syekhnya ketimbang nama Sayyidina Mahdi? Kenapa nama Sayyidina Mahdi yang banyak dibicarakan tentang ini? Maka ada juga bahkan ilmuwan atau cendekiawan Ibnul Khaldun dan yang lainnya mengatakan bahwa semua pembicaraan tentang Sayyidina Mahdi ini adalah daif, lemah semuanya. Namun kita tidak seperti itu. Jangan katakan itu semua, tidak benar seperti itu. Kita nggak bisa ikut-ikutan dengan orang-orang yang bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Dikatakan ini ibaratnya bagaimana kita membandingkan seseorang yang mengetahui tentang lautan begitu luas, ilmunya begitu banyak, dibanding dengan anak kecil yang tidak mengetahui apa-apa. Tidak bisa kita membanding-bandingkan atau melihat orang yang katanya begitu cerdas, begitu ini dan itu, tapi ternyata memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tidak sepatutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala said, وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. And if they had kept straight on the path, Sirat Mustaqim, we would have given them to drink abundant water. Abundant water. وَإِنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. They keep straight. If they only kept straight on the path, we would have given them abundant water. Alhamdulillah, who is giving us abundant water hissan wa ma'na, yani materially and spiritually. Subhana khaliq al-ra'di wal-barq. Glory to Allah who created thunder and lightning. Allahumma ajirna minan nar. 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 Amin. Allahumma ajirna minan nar. Amin. Allahumma ajirna minan nar ya aziz ya ghaffar. Allahumma aj'alna min ibadika ash-shakirin. Amin. Amin. Al-shukru lillah, alhamdulillah, astaghfirullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Amin. 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 Even in the time of the Sahaba al-Kiram, in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was warning them so much about Dajjal that they were afraid to see Dajjal coming out from between the palm trees of Medina. They were afraid to, is this Dajjal is coming? That means if Dajjal comes out, who comes out also face him? Mahdi. Mahdi. You see, that means they were expecting that to happen already in that time. Like Yahoo, already in that time. And Prophet ﷺ said, I was sent very near to the hour like this, these two fingers of the hand. Allah. Showing his two fingers. So, who can say it's too soon to speak? Already back then,
They were expecting any moment now. And then 1400 years later, that means for Allah it's nothing. Allah is, He knows when the ilm as-sa'a, the time of resurrection, but it is only getting nearer. That's all we know. Our knowledge is that we are coming closer and closer and closer. Be ready. Awliya, they say, we are ready. That's how the proper position of Ahlus Sunnah wal Jama'ah, to be always expecting and ready. If not today, tomorrow. If not tonight, tomorrow morning. Like that. This is why Maulana Shaykh says, Muhammad al-Mahdi, Khalifatullah, Azharahullah, Ajabana Allah, Ayyadahullah, Ajabana Allah, Nasarahullah, Ajabana Allah, A'azzahullah, Ajabana Allah. Allahu Akbar. Jika saja mereka menjaga keistiqomahan itu pada jalannya, tetap pada jalannya, maka kami telah memberikan air atau limpahan yang begitu banyak. Ini air di sini memiliki makna secara hisan dan makna yang secara material dan spiritual. Subhanallah. Lalu beliau menyambutnya dengan berdoa begitu banyak karena hujan yang turun dengan Allahumma ajibna minan nar terus menerus. Lalu beliau berbicara ketika ketika Dajjal itu turun nanti, munculnya Dajjal itu, siapa yang akan muncul? Tentunya yang akan muncul ada Sayyidina Mahdi yang akan melawannya. Itu akan muncul. Dulu Rasulullah SAW berkata bahwa beliau dengan kemunculan daripada Sayyidina Mahdi ini begitu dekat sekali. Namun sekarang telah berlalu 1500 tahun. Allah yang mengetahui kapan waktu yang terbaik untuk kita, untuk ketika datangnya Sayyidina Mahdi ini. Allah yang mengetahui waktu itu. Dan kita semua sebagai bagian daripada ahlu sunnah wal jamaah sebaiknya memiliki sikap yang sama, yaitu selalu mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Sayyidina Mahdi alaihissalam. Lalu dia berbicara dengan apa yang dikatakan oleh Maulana Syekh Nadim tentang Sayyidina Mahdi yang menjadi doa terus menerus. The sifat of nafs is mentioned in the Fatiha already. Maulana said that nafs is maghdub alayh. Maghdub alayh. We say, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. So, oh Allah, guide us the path of your Anbiya and Awliya. So there is tawassul here, tawassul to Anbiya and Awliya. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين, those أنعمت عليهم, that you have
favored with big favors, big blessings, big mu'jizat, big karamat. يعني أنبياء and أولياء. يعني in the tafsirs, it's Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakr Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, these ones. The tafsirs, this is how they explain. أنعمت عليه صراط الذين, and the sirat itself is Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The sirat of all the Anbiya and Awliya is Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. All of them must come through that sirat. So, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. So, traditional tafsirs, they interpret this as the Christians and the Jews. Maulana says the nafs is al-maghdub alayh. Nafs, number one, enemy number one. Because Allahu Akbar. Because Maulana said, Allah brought the nafs of Bani Adam and asked that nafs, who am I and who are you? Allah is asking the nafs, the ego, who am I and who are you? And the nafs answered, you are you and I am me. You are you and I am me. This is how bad the nafs is. The nafs wants to be worshipped as an independent God. You see, Allah never accepts the nafs. We cannot come to Allah with our nafs. That nafs, Maulana Sheikh is warning all of the prophets, all of the Anbiya and their followers, and all of the Awliya and their followers. That's the main teaching, is that don't come to Allah with your nafs. You will never be accepted. Never. Leave the nafs and then come to Allah. And we come to Allah saying, you are our Lord and we are your servant, Ya Rabbi. You are our Lord, we are your servant. That is the message of La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. There is no me in the presence of Allah. There is only Allah subhanahu wa ta'ala. Muraqabah of Allah subhanahu wa ta'ala in everything. It's all from Allah and back to Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La ilaha illallah. So we send blessings on the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, on his family, on his companions, on his khulafa and his inheritors and all the awliya, particularly our Shaykh and our Shaykh's Shaykh, and all the way in the Silsila Aliyah, Naqshbandiyya Aliyah, to teach us. We ask to be taught to be true servants of Allah, abd billah, surrendering,
not coming to Allah with our ego, but coming to Allah as a abd, saying, you are our Lord, you are our Lord, Ya Rabb, and we are your servants. Please accept us and forgive us. Amen. Sifat daripada nafsu ini disebutkan di dalam suratul Fatihah. Maulana berkata bahwa nafsu ini adalah maghdubi alaihim, yang tercela. Maka kita dalam ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, di sini juga terdapat yang disebut dengan tawassul, yakni ketika disebut an'amta alaihim, yakni orang-orang yang dikarunia banyak kebaikan atau kenikmatan daripada Allah. Siapakah mereka? Mereka adalah para anbiya, para aulia-aulia Allah. An'amta alaihim dikatakan situ. Begitu juga dalam tafsir yang disebut dengan an'amta alaihim ini juga termasuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar dan lain-lainnya. Namun yang dikatakan siratal mustaqim dalam tafsir adalah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah siratal mustaqim. Jadi siapakah yang dikatakan jalan yang lurus? Jalan yang lurus ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dhalin di sini adalah Nasara dan yang lainnya. Allah mengambil nafsu dari Bani Adam ini. Allah bertanya, siapakah engkau dan siapakah aku? Kalau nafsu ditanyakan seperti ini, nafsu selalu pengen mengutamakan dirinya. Aku adalah Anda dan aku adalah aku. Aku di sini, nafsu memiliki keakuan yang luar biasa. Bahkan aku ini begitu pengen disembah-sembah, diagung-agungkan, yang tidak sepatutnya. Pengen dijadikan sebagai Tuhan yang diagung-agungkan, yang disembah-sembah. Allah tidak bisa menerima seperti ini. Dan kita tidak bisa kembali kepada Allah dengan membawa keakuan kita, membawa ego kita, membawa nafsu kita. Kita tidak bisa kembali kepada Allah dengan nafsu yang masih ada begitu kuat pada diri kita. Maka jangan pernahlah engkau mendatangi Allah dengan nafsumu. Inilah pesan daripada makna tauhid, dari perkataan la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, adalah kita benar-benar menggugurkan, menghancurkan nafsu itu semua. Inilah inti daripada bermurakabah. Kita merasa diawasi dan mengutamakan dan menguatkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita kembali, kita mengembalikan semuanya kepada Allah tanpa menyeret-nyeret membawa nafsu kita kepada Allah. Kita memuliakan, bersalawat kepada Rasulullah SAW, memuliakan Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, orang-orang yang mengikutinya. Begitu pula mereka yang dalam lantai silsilah aliyah. Kita kembali kepada Allah, semuanya kembali, tapi tidak dengan ego kita, tidak dengan nafsu kita. Allah, 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 Karim Allah, 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 Aziz Allah, 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 Subhanallah, Allah, Sultan, Subhanak, glory to you, we surrender to you.
We ask forgiveness of you. Amin. We come to you as servants and slaves. Amin. We come to you surrendering Amin. everything. Forgive us everything. Amin. Ya Rabbi, we have no other Lord than you. Amin. We have no other God than you. Amin. You are our Creator. You are our Lord, nurturing Lord, and we are your poor servants, your helpless servants. Amin. Forgive us. Amin. Bring us to you safe and sound, Amin. with pure hearts and minds Amin. and bodies Amin. and pure souls, Amin. just as you created us perfect, Ya Rabbi, and clean us from the forgetfulness and heedlessness of this dunya, Amin. and grant us to follow the adab of your Anbiya and Awliya, and the adab of Sultan al-Anbiya, and the adab of Sultan al-Awliya. Ameen. Ameen. Amin. Amin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين